أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب ما مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين। एक मर्तबा मुकम्मल सबक वर्ड्स पे वर्ड्स पढ़ लेते हैं। इन्नल्लाह ला यस्तहयी, मत को खींच कर पढ़ना है। ला यस्तहयी अन यضرब, हमजा को या के साथ मिलाना है। अन यضرब مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، हाँ को लाम के साथ मिलाएंगे। أنه الحق من ربهم, मीम को रा के साथ मिलाएंगे। من ربهم। فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا, खड़ी जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बिहादा मसला وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به कसीरा, दो ज़बर की तनवीन को वाव के साथ मिलाएंगे। कसीरा वयहदी बिही कसीरा युदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा, वमा युदिल्लु बिही
وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين. एक मर्तबा मुकम्मल सबक पढ़ लेते हैं। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم.